Okay, let's do this. The most anticipated bull game of the day, the main event. Puso Cordoba, bakbaka na. Team Consolacion versus Team Cebu City. Team Cebu City, Jobert Colapo Albert versus Team Consolacion Todi, Jomar and Jobel. Okay, para uno. Win kagad. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Consolacion. This bakbakan is organized and promoted by Board Sport Channel. 1-0 bola sa Team Cebu City. Bola sa Team Sidubani, Cebu City. Nag-merge with the team of Cordoba in the presence of Albert. Igualis uno na sa atong game 1 of Division 3. Servisyo Colapo. Todi, gilobo ra ba gipakaon man buaya. 2-0 na 2-1. Servisyo Colapo para Tris. Todi. Out ball. Tris na 1-3. Laras na sang Colapo. Servisyo ra Colapo may ni kuha na. Ipuntos og mayo. 4-1 na. Servisyo Colapo. Jomar Sagang, Colapo Milaras, answered by Todi. Pasok. 1-4. Shout out ni Boss Chardy ha. Si Boss Chardy jud ang nagpaybaw na to nga madayon gyud atong bakbakan diri sa Puso Cordoba. Shout out sa ni Boss Sakbihag. Shout out sa ni Boss Toto Maloloyon og ni Boss Florito Biraki diya sa Loringa, San Miguel. Sir Jonathan Arquion, shout out og ni Nile River Nile. 1-4 kini para 5. Colapo may posing. Awas ang tira. 1-4 bola sa Team Consolacion. Servisyo Jomar Parados. Ay sakto ha sa stopper. Giat nga naman. Gilawog mas tirong. Bola sa Team Siduba. Servisyo Albert. Sagang Todi, Lobo. Out ball. Side out bola sa Team Consolacion. Shout out ni Mama Risilog ni Boston ni Pasatiempo Dias Guadalupe Karkar. Owner sa Marisil Anthony Chicharon. At nga naman sige. Ano? Sana man naman na diha. Naano na tungod gusnit na diha si Albert. Lah, Todi Sagang. Colapo. Tagak. Lah, kuha pa kini. Jomar to the rescue. Bantay. Jobels. Kuha pa. Hala, Todi it's my day. Ay, nice play coming from Todi it's my day. 1-4 lang gyapon na itong score. Why na puno. Kini Parados. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Wa kabuto ang bomba ni Jubil Ducante. Ang yagila sa tawason murag kuyabog pa. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jubil. Okay. Side out. 1-4 lang yapon, 1-4. Manginit ang duha ka team ha. Manginit ni wala binurakay ni sakto ron. Hala, good item na sad. Side out. Hawan pas kang bandang. Boss Sarde. Ala, hawan pas kang manang. 5-1. Servisyo para size. Laki. Buraki.
Lah, imo to ni. Sharon Kunita kini ay darain nyo ay. Good item. Ono 5 ha, ono 5. Ato na sad, ato kay. Service to ni. Ay. Oh. Win. 2-5, 2-5. Service to ni para 3. Iyay. Gigang tudig, ibalik. Bang! Allah! Jubel! La! Bantay! Chumaruma! Kuha ba? Tara! Tabang! Tabang! Wala yun. Yes. 2-5, 2-5. Dinagyan tumanag ampo to tirahay. Gilang. Oh, kana sagang. Ya, kulapo. Bantay. Rak-rak na. Out ball. Size 2. Side out a bola sa Team Cebu City. O, ang lamihan nga Chicharon ang Maricel Anthony Chicharon o mga pasalubong mapalit na ninyo sa Karkar Delicacies, Karkar Chicharon and Delicacies Store. Nadia sa Sangat San Fernando og sa Bungod Simuga. Gi, burak! Gi, puni kay wala. Tara, umirid. City 2. 4-point lead in favor of Team Cebu City. Service yung Kulapo is the best. Okay. Buraki. Bantay. Kana. Spike. Good item. Ocho-dos na. Ala, kaniha. Bang. Bunal na sad. Gi. Bato. Imo Kulapo. La, ka-beautiful ato tiraha Kulapo. Ka-beautiful. 9, last 3 na. Service Kulapo para Jis. Gi, bahog. Bang! Kagay. Jis, last 2 na. Wala. Nag-umbaw na buntod ang Team Cebu City. Service Kulapo para 11. Okay, dara, ato gyapon laras. Tara. Pode. Bang! Umirin. Sanggang girak-rak na. Pauwan ta. Ay, gilabay sa kalibangan. To ansuan. Jis dos. 8-point lead in favor of Team Cebu City. Here comes Jobel para 3. Kulapo. Awas ang tira. 3. Jis. O gusto mong disco Arno ko no disco mobile basta disco Arno ko. Kulapo. Ay. May oplok si Jubil. Side out. Last 2. Servisyo para 11. Burakan. Dara burak. Tara. Pone tuasi. Good item. Good item. 11 for the win para daog sa game 1. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Daog na, midawog ang Team Cebu City sa atong game 1 at angin ninyo atong game 2.